Selamat saya pagi. Puji Tuhan di Tadabiano tu dalam keadaan pandemi COVID-19 ngakakali kesempatan di toko untuk mengungau dibus do kinahingan. Sebelum berembus di toko pembacaan dibus do kinahingan di Tadabiano minta dato ko kiavi. Kinahingan itu mereka di surga sembanda guys segala mengenai Tuhan Yesus. May makasih po sedikit Tuhan sebab di terdabian dari tiba kesempatan dagay di mengugungu koy di bawas nu pinapatulis si kitab suci bukao giango patipat di penghitungan may ginawa dagay supaya insanan may ginawa dagay ng sabat mengagasaw dengan Tuhan. Si segala bilangan di Tuhan Yesus minta doa mengucap syukur koy. Amin. Tro pinais ni madan di kinahingan itadabiano ito ng toko ibus do kinahingan inano nakatulis si kitab Maliaki pasal keso ayat konom. San pabago si Maliaki pasal keso ayat koonom. Pembacaan ko si terjemahan bahasa Melayu. Itajuk daw Tuhan murka kepada para imam. Ya diti pembacaan ibu sudah kinahingan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada para imam, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Aku bapa kamu, tetapi mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku Tuhan kamu, tetapi mengapa kamu tidak takut kepadaku? Kamu menghina aku, tetapi kamu bertanya, dengan cara apakah kami menghina engkau? Ya ditino di pembacaan ibu sudah kinahingan itu mau ditoko di segap diti. Ito nga pinay isinamadan di Tuhan Yesus. Sebelum kulambusku it tafsiran ataupun it bus do kinahingan di segap piano duatanku sedikau pasti kapitiim toko mga gintong do tayangan inano tayangan di hang tua bagi di kavu nunuka it paling ketaik ginawa di kavu si waktu mo gintang di tayangan din apakah sebab kuat lavan ataupun itong pelakon ataupun abasit dalonay daw bagi ko saku ilan na katay ginawa ko di tayangan tua na nagkeso ilagama dalo 5 minikauhang sebelum napili zalo sebagai panglima Melaka. Ami kadugo inano gama dihang tua Sid Sultan zo babana ko vago gama da mga umat ila sultan. Seterusnya inano katatapo ginawa daw sumuhot dit nuno pa isuho di sultan zo. Otong kinawangan ko kiavi isinamadan dot kinahingan. It bukas kinahingan dit no ungohon pisingilan to ko biano diti. Lobi pakelo si dito ko nuno sepatutnya gamaan dito ko supaza kopingaam kenginan do kinahingan. Maza di tema it tinatap do pusat gereja dito ko inano it mingam sidmato di kinahingan. Sabtema daw samod mga umat tumatap maza di kinahingan. Ito ang pinay isnimadan di Tuhan Yesus. Ang intangan toko kay bago sid ayat keso sampai ayat kelima. O kitanan dito ko kukuwagama di kinahingan manamod itong tulun Israel. Isa suntu dit apasti kapiyongo toko inano tentang di Yakub Isaw. Ang paginibao na pangitungan madamo mingaam
it gama da kinabuhingan manamod. Tu kitanan tako bahwa si cerita dino Yakub minamudut si di Ishak, sedangkan Esau amu. Nga si kadaan dino kakali sinimadan da kinabuhingan i Yakub. Nokakuwa tu iya dino nunuka amu adili kinabuhingan. Patong kepinesan ko kikiavi isinimadan di Yesus. Ikaadilan do kinabuhingan na sabab daw kakali sinamadan di kinabuhingan ni Yakub. Sid ayat ko nam diti ang si terjemahan bahasa Malaysia ayat kaya nabasa ko di biano o kitanan dito ko bahwa sid hal diti umasang kinabuhingan si tongo imam. It gumama biasanya sid walay do kinabuhingan. Higama tongo imam waktu pasamba ataupun sumamba amu mingaam gamadalo sumamba sidmato di kinabuhingan. Sumuot diti pembacaan diti bawas kinabuhingan ng tema di tadlaw biano diti bago toluhal atau pelolu bago si kapasisan dito ko sebagai tulun di menerima di Yesus sebagai minananggung dito ko. Ikeso inano tentang samod. Igama di kinabuhingan manamod banako kopyari it gama di tako manamod. Ikinabuhingan manamod o koniko mangugintong dot kedudukan atau pangkat atau ikelo o mabogos ataupun ugumupo. O kitanan tako banaw inapisuwazan di samod kinabuhingan o mitako salaku giniba siti pamagunan. Suntu it paling osambok ginanoy igama di Yesus na sanggup sinuman saga sampai minatay si kaso do sangkap bahagi di toko itulun dot kidusa. Sebab pinatong pinay ko ikiavi toko diti ikasip bahwa Yesus dino kinabuhingan di toko kaso toko kikiavi lumizu o masa dino gama di Tuhan Yesus manamod. Ang Tuhan Yesus dina manamo ditakaw sebagai hiniba biasa noko kuwo tu itakaw amo manamo di kinabuhingan. It minangugug minananggung ditakaw. Isa suntu amod takaw di kinabuhingan inano manamod takaw tulon bokon. Yad ko manamod takaw di kandi ditakaw. Ako niko sinang iti pagama si kapasisan ditakaw. Tetapi ang Yesus no vazaon dito ko kadapat ko papanaw dito samon. Ikaduwa hal inano tentang mga umat. Itagati dito mga umat inano nakatandon sid pangitungan sid ginavo dot Yesus no dino kikuasa minananggung. Sampai nuno pa igamaon nga sentiasa maza dit nuno po inisuho di Yesus. Sid konteks dito ko, intangay to ko, sid gamata ko sumambayang si gereja. Nuno motivasi dito ko sumambayang. Paka sumambayang to ko tu hari Minggu, dino diwajibkan untuk dito ko sumambayang ataupun apakah hari Minggu dino osot kesibukan dito ko sampai inono masata ko umikotsid gereja ataupun sumambayang toko hari Minggu sabab pino umosi toko di tengah pemimpin de gereja tengah pinay sinamadan di Tuhan Yesus it jawaban di toko dino kiavi bagosid dipatipat di toko sebagai tulun Kristen pumagap itanga-tanga di berhadapan toko di pandemi COVID-19 kakali kasip toko bahwa siyamba toko nopo ito ko tetap kedapat sumamba di Yesus kedapat toko mengumat di Yesus okon ko karena peraturan tetapi bana ko vasib penghitungan si ginawa di toko dot harus ataupun mesti sumamba di Yesus iko tolu tumatap si kinagohingan si pemagunan diti ogumu at pensubaan
it otoguvangan dito ko. Ang amo impapagan toko di kuasa do kinugohingan o sinang toko kapangagama dot gagamaon dito nga tulon dit amo po nakasip di Tuhan Yesus. Misalnya si waktu pandemi COVID-19 diti mana ba na ko susa dumabos mga isidpakan nga susa. Jadi ang vaw tulon do COVID bila-bila no po toko mamudot. Misalnya ang mga isipitas bila va tulon COVID tumakitulong mamali si pitas bagusan na ali-ali tempat ataupun gumupo contoh misalnya ipovit kat sada it dumabos waktu dinamang mga sid marudo abugason dat akon ko sid marudo nga hinanad pinggan-pinggan. Jadi iti isa cabaran o nga mo to ko tumatapsik kinagohingan tetap iti akan agama dito ko umit mamudot diti memang amo kenginan do kinaringan amo mingam sid mato do kinaringan sebab ino to ko pinay isinimadan di Tuhan Yesus humagap nuno pa masala dito ko dobya basi ang oviton to ko sid gama daminta dua tumatap to ko no si kinagohingan o sono subay mantad ko ikinohingan it manahak dito ko kasanangan ang manahak doko pasisan penday. Sebagai pangovian di bawah do kinohingan diti ito ko kikiavi kakali bago pa kesempatan manamod tulun bokon. Yad ko ikinohingan manamod dito ko. Mato to ko no ikinohingan si duno no pakadan dito ko. Biano sampai penday. Amen.